الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا رب العالمين. तमाम तारीफ हम्दो सना शुक्र तस अल्लाह ताला सुन युस वहदहु ला शरीक छु तम पर असिन लाजदा दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेवन मौजू छु जिक्र इलाही यानी अल्लाह ताला सुन जिक्र मकर इब्तिदास में तो ब्रोट के सूरह राज आयत तिलावत करीम यहमद अल्लाह ताला जिक्र इलाही करने के फायदे छु बयान करान। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله तम लोग ईमान के दौलत से मालामाल सब्दे यह दिन अल्लाह ताला से जिक्र करने से इत्मीनान हासिल करान। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब यकीनन अल्लाह ताला से जिक्र करने से दिलन इत्मीनान हासिल सब्दान। अल्लाह ताला से जिक्र च सालिहीन हिंदन दिलन हिंद गुजा। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया फरमावन इंसान सु दिल च तिथे कन अल्लाह ताला से जिक्र हिंद मोहताज इतकन आग गाड़ च आबिश मोहताज इतकन आग गाड़ हेकने आब बगैर जिंद रोजित ये हाल से तेम दिलो कि अल्लाह ताला से जिक्र निश मुनकता गसे दिल से बेचैनी मन मुब्तला गछान। फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت। तमी शख्स से मिसाल इस पनिस रबच याद करान बेयुस ने तासु जिक्र च करान इस मिसाल से जिंदे मर्द से इसलिए पजन से रमजान मुबारक की दी नमाज फजूल चीजन में जाय करें बल्कि गछ अल्लाह ताला सुन जिक्र मज मशगूल रोज ताकि मौत ब्रोट थवा आखिरत खतर ज़खीर जमा। अल्लाह ताला दीन पर बोझित अमल करने तौफीक अल्लाह ताला करे सोन सियाम व क़ियाम कबूल अल्लाह ताला तमी से दुआ कबूल व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।